atok nang giatiman. Lord, hallelujah. Unsa ni ay mo pasabot sa Ginoo nga atong gigunitan ang sala. Kay ang sala maigsoon mao nay rason bisan pag moingunta nagtuo sa Dios, mingtawat ko sa Dios, pero kung imong higugmaon o imong nagiatiman ang sala, mahimong useless ang imong pagtuo o mahimong useless ang imong pagtawat sa Dios. Kay ano man ingon ang Dios, dili siya bumon o dili mo mo kamot ang Dios, pero dunay rason nganong dili ta mabati ang atong pag-ampo o sa atong pagtuo sa Dios, dili ta paminawan sa Ginoo tungod kay duna di ay nakapabag mao kining sala mga igsoon. No, lison na tumuhian kay kini ato nang iatiman. Kay matod pa sa Roma 3:23, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Amen. Mao na pila kadakong rason nga ato nagpalansang si Kristo dito sa cross tungod sa imong sala. We believe mga igsoon na mingdawat na ka ni Kristo. We believe na mingtuon na ka ni Kristo, pero dunay kulang kining pagpuli sa sala mga igsoon. Amen. Ang sala mao di ay hindrance sa atong pagduol sa Ginoo. Unsaon man atong pagbuhi, unsaon man pagbuhi mga igsoon, mao di niyon gugma sa pagbuhi. Kung doon na tayo gugma sa pagbuhi, dili na nato pakyason ang pagbuhi sa sala. Kung doon na tayo gugma sa pagbuhi, kay sumala pa ni Apostol Pablo, tinood gayod ng tanan, walay kapuslanan, kung itandi sa akong pagila kay Kristo, Jesus nga akong Ginoo, tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan. Si Apostol Pablo may dato pa kay sa limo. Si Apostol Pablo ilado pa kay sa limo. Si Apostol Pablo kaliadto pride pa kay sa limo. Si Apostol Pablo inila pa kay sa limo, pero iyang italikdan ang tanan tungod kay mas iyang i-priority ang pagdawat o pagsunod ni Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Ningon ba? Ningon. Kung doon ay gugma, mabitaw importante ang gugma sa pagbuhi. Kay si Apostol Pablo, kaniadto importante karon. Pero karon may sundihimo ng basura ni Apostol Pablo, kay mas labing pinilon si Kristo sa iyang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Mingtuo ta, minggawa ta, kinahanglan doon natay gugma sa pagbuhi. Amen. Tuhan ang kapunto din kagabiyon mga igsoon. Nag-ingon niya mga igsoon sa ikaduhang punto. Una, gugma sa pagbuhi. Ikaduha, gugma sa pagbalik sa Diyos. Amen. Amen. Kung doon na tayo gugma sa pagbuhi, sa atong sala, pagtalikod sa sala, doon na po tayo gugma pagbalik sa Diyos. Amen. Kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 18. Nag-ingon ang Ginoo, gari kamo o maghusay kita, bisag unsa kapulang inyong mga sala, maputi kini kaayo, bisan makining dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Mga igsoon, walay tao, walay batan-on nga walay sala. Correct ba? Walay tao nga wala nakasala. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan o kahilayo sa himaya sa Dios. Apan tungod kay doon na tayo gugma sa pagbuhi sa sala, doon na po tayo gugma sa pagbalik sa Dios. Iyon ang Dios, gari ka mo maghusay kita. Amen.
kilantaw sa Dios, kanusa ka mubalik kanako. Amen. Ngano bitaw wala pa mibalik ang Dios. Ngano bitaw wala pa natapos ang kalibutan, kay dili gusto ang Dios mubalik siya nga ikaw wa pa mibalik sa Dios. Amen. Mao na giyon sa pulong sa Ginoo maigsoon. No, maputi kini sama sa balibo sa karnero. Kung imong buhian o imong talikdan ang imong gigunitan, kayang baguhon sa Dios ang tanan. Gusto ang Dios mo balik taniya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Gusto ang Dios na mo balik taniya. Amen. Dili lang taon ang Dios sa atong makasasala. Dili lang taon sa Dios ang atong pagkulang. Lang taon ng Dios kanus ata mo balik sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-iumit ang mga igsoon. Ngani ka mo maghusay kita. On sa may but kasabot ka maghusay. Magsabot ta. Amen. Magsabot ta. Na kinahanglan kung unsay atong nahimo at tumanan sa Ginoo. Handa ang Dios. Mundawa kung unsa kita. Amen. Kung na lang kay kugma sa pagbalik kay lisod mga igsoon. Kung wala kay kugma pagbalik sa Ginoo. Lisod yun ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So, karong kagabion mga igsoon, salamat sa Ginoo nga nagpadayon ta. Bisan kung may mga tiktikal mga igsoon padayon ta. Amen. Dili na mo yahimo na tong hindrance mga igsoon. Tungod kay gawas nun ta. Kamusangyaw sa pulong sa Ginoo. Gawas nun ta mo dahil sa tumuhi nga Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. So, salamat yun sa panahon mga igsoon. Ang pulong sa Dios nag-awhag na itong karon nga kung doon na kay kugma nga mubalik sa Dios o doon na kay kugma nga itong isurrender o doon na kay kugma nga itong buhian kaya na ang mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walay dili kayang mag-uhon sa Ginoo. Amen. Walay dili kayang pasaylon sa Ginoo. Walay dili kayang dawaton sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo doon na kay kugma niya nga mubalik yun sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ito sa pagtindog ba yung mag-pray ta sa message sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father God, salamat Lord kami kagabi o Diyos. Madaugon kami sa magsulti sa iyong pulong amahan. Lord, madaugon usap kami, magpalapuso usap kami sa pagsulti, pagkain sa iyong kayo, Diyos. Dili na mo'y kahadlo, kung dili na mo'y kaulaw. Tungod kay Diyos ka mag-uwi, tungod kay maayo ka na Diyos. Salamat, Lord, ng tanan na kadoong karoon sa iyong mga pulong amahan. Tunay kugma sa pagbuhi, o labaw sa tanan, tunay kugma sa pagbalik kanimo, Ginoong Hesus. Salamat, Lord, ang tanang itulongong nga nakadungog karon ni Dios. Ang imong pulong ng awa kamahan. Nga andang kamudawa tiyatong tao nga mubalik kanimo Dios. Amen. Ug andang kamuhinlo, ug andang kamupasaylo amahan. Tungod kay Dios ka nga puno sa gugma o puno sa grasya amahan. Salamat Lord sa iyong mga pulong amahan. Salamat Lord sa kahapsay nini kagabion amahan. Salamat Lord sa imong ipaabot karon kanamo nga kalipay o kalinaw amahan. Ug salamat Lord God sa mga pulong nga mong nadungog karon Dios. Sa Lord, sa sunod nga mga bahin ni Dios, we pray sa Lord sa nakadungog karon sa imong pulong kung doon na may balatian ayuha o Dios. Kung doon na may guba sa relasyon ayuha amahan. Labaw na Lord sa relasyon niya nimo ayuha o tuloy na may balik niya kanimo Dios. And we pray sa Lord physically mag-aayo ka dunay sa balatian amahan. Ug labos tanan magaluwas ka sa mga kalag na naginahanglan og kaluwasan amahan. Sa Lord, kanimo ang mga itugyan ug isalin kanimo ang tanan. Pinagi sa pangalan ni Jesus ug kanimo amahan o sa Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.